तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनः शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुर्भश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। समस्तଙ୍କୁ पुनः स्वागत। आज आम एक नुआ टॉपिक श्रवण करवा। तो टॉपिक रा ना अछि कि ब्राह्म मुहूर्त रे यदि आमे उठुचे शयन त्याग करुचे शଯ୍या त्याग करुचे ताले की प्रकार आध्यात्मिक फल प्राप्त हबो। ओके, तो प्रभुपादंकर सेशन कंपारू आमे समस्ते प्रभुपाद लिखुछन सिविलाइज्ड ह्यूमन सोसाइटी रिसर्च दाज। प्रभुपाद लिखुछन सिविलाइज्ड ह्यूमन सोसाइटी सभ्य मानव समाज। तो सभ्य मानव समाज रे किए हमको प्रदान करछन्ती प्रभुपाद ही हमको प्रदान करछन्ती काहेकि ना गोटे बहुत बहुत उन्नततर लक्ष्य को नेकी से उन्नत लक्ष्य कौन अछि कृष्ण प्रेम को प्राप्ति करया पई। ओके, तो प्रभुपाद चरण कमल रे हमें कृपा भिक्षा करवा कि जहाँ भी हमें सेशन श्रवण करवा ताको चेष्टा करवा हमर दैनंदिन जीवन रे भक्ति उन्मुखी तपस्या रे हमको साहाय्य करो बोली। ठीक अछि। हरे कृष्ण। तो समस्त को डॉक्यूमेंट मिल जाइथिबो ग्रुप रे पठे देइतली। तो हमें किछिटा श्रवण करवा तापरे क्वेश्चन आंसर देखिबा। द टॉपिक रा नाम आउतरे कहि दोछि कि साइंटिफिक बेनिफिट्स ऑफ राइजिंग इन ब्रह्म मुहूर्त। के यदि नोट करथिबे आगुरु यार गोटे सेशन भी मु देइथिली एटा भक्तिर 64 प्रकार अंग रे चैनल रे अछि कि श्रवण करथिबे तो सेटार एटा पार्ट 2 बेलिया भाई परिबो। ओके, तो टॉपिक रे फास्ट अछि ड्यूटी ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर एंड स्पिरिचुअल मेंटर इन वेकिंग ऑफ द स्लीपिंग सोल। हमें प्रार्थना रे गाउछे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तेणु गुरुदेव आमर ज्ञान अंजन माध्यम चक्षु को उन्मिलित करांती जहाँ चिरदिन अज्ञान अंधकार रे सुप्त होइकिथिला सोई पड़िथिला। तो भगवान ए अनुपम पार्षद श्री गुरुदेव हमको कौन करती उद्धार करने प्रथम हमको जागृत करती। ओके, तो फास्ट जिनस आम देखा आमर फोकस आम स्लीपिंग सॉरी आमर डाइंग मटेरियल बॉडी रू इटर्नल स्पिरिचुअल बॉडी को शिफ्ट करार अछि। आमर दृष्टिकोण में परिवर्तन आनियार अछि। केही भी समस्ते आमे अनुभव करि परिबा आमे शरीर नुहे बोली आमे गोटे चेतन तत्व। ओडिया रे कहते अरे से मूर्छा सॉरी से संज्ञा ही नहीं गला। तो संज्ञा तार कॉन्शियसनेस चेतना चेतना पर्यंत गोटे जीवर शरीर रे अछि से जीव बहुत एक्टिवली काम करूची। इवन इफ गोटे लोकर बहुत वर्ष तले मतलब 10th रे पढुतली गोटे न्यूज आस्तिला गोटे लोक तार होल बॉडी रो पार्ट्स डोनेट कर दोची। हाथ दिटा दे देछि गोड़ दिटा दे देछि आखि दे देछि का हार्ट लिवर गोटे दे देछि हला स्टिल से लोक बंची हला से लोक मरुनी। ध्यान दियो से तार बॉडी रो विभिन्न अंग प्रत्यंग को दे सारिछि स्टिल से लोक जीवित अछि। तेणु से आम एटा प्रारंभिक आमर अनुभव हवा दरकार कि आम शरीर नुहे आम एक चेतन तत्व। ये जिनस कह जाए आत्मा अनुभूति सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ माने मु किए वास्तव में बहुत टाइम रे बहुत दिन तले गोटे आर्टिकल पढ़ुली सेल्फी विदाउट सेल्फ। आम तो सेल्फी उठे दौचे किंतु वास्तवता वास्तव आम सेल्फ रियल सेल्फ किए आम जाने
तेणु एटा गोटे एलिमेंटरी नॉलेज कि आमे शरीर 84 लक्ष जीवजनी भितर चेतन तत्व आत्मा अच्छी से घूर्णायमान होचंदी किंतु आमे वास्तव रे शरीर नुहे आमे वास्तव कौन से स्पेसिस रे आमे न रहिछे आमे एतपे कहे दिस इज द वी आर द स्पिरिचुअल बीइंग इन ह्यूमन एक्सपीरियंस we are not the material being or we are not the human being in spiritual experience ना आमे spiritual being in human experience अंतर अछि आमे एतले कहउचे we are spiritual being माने आमे भगवान का शाश्वत आत्मा किंतु हमको मनुष्य शरीर मिलछि किंतु बहुत समय आमे कहते we are human being आमे human being in spiritual experience एटा नुहे केबे भी आमे spiritual being in human experience or any animal tree जहाँ भी experience करि परिबा तेणु से आमे जो मुहूर्त आमे अनुभव करवा कि आमे ए भौतिक शरीर नुहे आमे चेतन तत्व बोली से मुहूर्त आमे हमर स्टेटस को बढ़ेले स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म को बढ़ेले किंतु ए दुनिया रे जेतବେଳେ आमे बंचुचे जेतବେଳେ आमे जे कोनसी शरीर रे मनुष्य शरीर आरंभ करिकी जे कोनसी 84 लाख टाइप्स ऑफ स्पेसीज हो भी कना काहे कि सब शरीर रे आमे किछि सुखर आशा नहीं के आछे किंतु से सुखर आशा हमको सबले कष्ट ही दउची आमे भाବୁचे हमको काहे दुख मिलुची जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक क्लेश काहे मिलुची गोटे बड़ लोक से यदि दंड दे पारुची कोन से पुरस्कार दे परिबो नहीं दे परिबो किंतु हमको ए शरीर रे कोन दंड मिलुची के कहि परिबो हमको ए शरीर रे कोन दंड मिलुची कालांदी प्रभु अनम्यूट करे कहलो हम जो भौतिक शरीर प्राप्त होई छे कोन दंड मिलुची प्रभु हम दुख सुख जरा व्याधि रे हमें हैरान पड़ी हैरान होछे जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम तो विभिन्न प्रकार दुख दुर्दशा में जर्जरित होकर रोचे तो एटा इम्प्लाय करूची गोटे बड़ लोक भगवान भगवान हमको शरीर देइछंती मटेरियल नेचर माध्यम रे तो भगवान हमको पनिश भगवान तो डायरेक्टली पनिशमेंट दियंतिनी मटेरियल नेचर हमको पनिश करूची तार ऑपोजिट रे मटेरियल नेचर हमको रिवार्ड भी करिवो रिवार्ड केमती आमे भाबंती ए दुनिया रे कियो भलो लोक अछि बहुत पैसा इनकम करछि किंबा सुस्थ अछि स्टेटस मेंटेन करछि से लोक सुखरे अछि बाय डिफॉल्ट हमर या नोशन थाए तेनु मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन भौतिक जगत रे इंद्रिय तृप्ति करिया को आमे भाबी देछे एटा जो दुख पाउचे तार अगेंस्ट एटा सुख बोली ए जंग बुझियला आमे दुनिया रे जहां संसार को भोग करिवार संसाधन जहार जते अधिक अछि से लोक को आमे सुखी बोली भाबीचे और से सुखटा ए जन्म जंत्रणा जो जन्म मृत्यु चक्र भीतर जो जंत्रणा पाउचे तार ऑपोजिट रे रिवार्ड बोली आमे भाबीचे किंतु वास्तव रे एई जो सुखटा एटी पॉइंट मन के अछि ए सुखटा वास्तव सुख नाही काहे कि ना एटा हमकु प्रलुब्ध करौची हमकु एंटाइज करौची हमकु आकर्षित करौची जन्म मृत्यु चक्र रे पुणी बांधी हेबा पई तेणु एटा ओरिजिनल सुख नुहे हला ना आमे तथापि भी लोक माने ए दुनिया रे अट्रैक्ट होचंदी काहे कि किछि बुद्धिमान भल जहाँ पाखे भल बुद्धि अच्छी लोक अट्राक्ट हुअନ୍ତି जे भल पॉलिटिशियन है किंबा के कहि पारे गोटे भल लोक है कि पिता माता जो माने भल लोक पिला भल पिला मानकर दायित्व नहीं किंबा ऑफिस रे काम करथिले कि भल ऑफिशियल से भी पसंद लोक आछंती कि बिजनेसमैन किंतु वास्तव रे सब परमानेंट नुह काहे कि ना काहे कि एमाने समस्त परमानेंट हैप्पीनेस हमको देई परिबेनी सिंपल रीजन काहे कि ना ये सब जिनिस मटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ ऊपर पर्यवसित भौतिक शरीर तत्व ऊपर पर्यवसित तो दीटा मुख्य पॉइंट कहली ए दुनिया रे आमे त इंद्रिय तृप्ति करिया पई चाहूछंती तो सेटा को आमे मिस्टेक रे भाबुछंती एटा ही आम ए दुनिया भितर जो दुख मिलुची तार अगेंस्ट सुख है किंतु एटा वास्तव रे नुह काहे कि ना सेई सुख गुडा आधार कौन अछि ना शरीर तत्व सेकेंड से सुख गुडा परमानेंट भी नुह आ से सुख गुडा हमको पुनः बंधन रे पकई दिए तो ए दीटा पॉइंट हमको एबे मन रखियार अछि कौन दीटा पॉइंट कहली के कहबो कौन दीटा पॉइंट कहली कोन प्रभु कहला शरीर सुख ना मु जोटा पॉइंट कहली सेटा हम कहयार अछि के कहि परिबो अनम्यूट करे कह दियो फटाफट भूली गेलो ना संगे हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद हरे कृष्ण प्रभु जी जो मटेरियल सुख अच्छी सेटा हमको
ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଚକ୍ରରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ସେ ମେଟେରିଆଲ ସୁଖ ଆମକୁ ସୁଖ ଦେଇପାରିବନି, କାହିଁକି ନା ଶରୀର ତତ୍ଵ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେଇକି ଅଛି। ତ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ଆମେ ଦେଖିଛେ ବିଦେଶରେ ହଉ କି ଆମ ଦେଶରେ ହଉ, ଯୋଉ ଜେଲ ଅଛି, ତ ଜେଲରେ ଯିଏ ବହୁତ ଭୟାନକ କାଣ୍ଡ କାରନାମା କରିଥିବ, ତ ତାକୁ ଗୋଟେ କଳା ପାଣି ଦଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରଖିଦେଇକି ତାକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଟିକେ ବେଶୀ ଜେଲରେ ବେଶୀ ଖରାପ ଇଏ କରିନଥିବ, ଏମିତି ଜେଲକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିବ, ଭାବ କିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ ଭୁଲ କରିକି, ତ ତାକୁ କଣ ଟିକେ ଭଲ ପୋଜିସନ ନେ, ତାକୁ ଗାର୍ଡେନ ନେ, କିଛି ପାଣି ଦବାକୁ ଥିବ, ଲାଇବ୍ରେରୀ ମ୍ୟାନେଜ କରିବାର ଥିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଥିବ। ତେଣୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଯିଏ ଗାର୍ଡେନରେ ବି ପାଣି ଦଉଛି ସେ ବି ଜେଲ ଭିତରେ ଅଛି, ଯିଏ ଜେଲରେ ଏକାଠିଆ ହେଇକି ରହୁଛି, କିଛି ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ସେ ବି ଜେଲରେ ହଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତ ଭିତରେ ଉନ୍ନତତର ସୁଖ ପାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଚତର ସୁଖ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି, ଦିଟା ଆଗ ଆମେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ହିଁ ଅଛେ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବ ରିୱାର୍ଡ କଣ? ବାସ୍ତବ ରିୱାର୍ଡ କଣ? କି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମରେ ଯାଇକି, ଭଗବାନଙ୍କର କିଙ୍ଗଡମ ଅଫ ଗଡ ଯୋଉଟା ଅଛି, ସେଠି ଯାଇକି ଆମେ ଯଦି ରହିବା, ସେଠି ବାସ୍ତବ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା, ସେଠି ନୋ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଓନ୍ଲି ରିୱାର୍ଡ ତ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ ସ୍ଥିତି ହିଁ ସେଇଟା ହେଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କଣ କଣ୍ଡିସନ ସୋଲ, ଆମେ କହୁଛେ ନା କଣ୍ଡିସନ ସୋଲ। ଏ ଗୋଟେ ସାମ୍ପୁ କିଣିବ, କଣ ସେଥିରେ ଲେଖା ହଉଛି ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଟି ଆଣ୍ଡ ସି ଆପ୍ଲାଏଡ, ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଠି ଟି ଆଣ୍ଡ ସି, LIC ର ଥିବ ବି, ଜିନ୍ଦଗି କେ ସାଥ ବି ବାତ ବି କହିକି ତଳେ ଟି ଆଣ୍ଡ ସି କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍ଲଡ ରେ, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଟି ଆଣ୍ଡ ସି କଣ୍ଡିସନ ନାହିଁ, ଅନଲିମିଟେଡ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏନଜୟମେଣ୍ଟ, କୌଣସି ପନିଶମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ୟା ଅପରପକ୍ଷରେ ଆନନ୍ଦ ଅମ୍ବୁଦି ବର୍ଦ୍ଧନ ହେଲା। ବୁଝିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କହିଲି, ମେଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡ ଭିତରେ ଯିଏ ଭଲସେ ରହୁଛି କିମ୍ବା ଯିଏ ଖରାପ ସେ ରହୁଛି, ଦି ଜଣ ଯେହେତୁ ମେଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କେବେ ବି ଆମକୁ ସ୍ପୃହଣୀୟ ହବା ଦରକାର ନୁହଁ। ଅର୍ଥାତ ଆମକୁ କେବେ ବି ଆମେ ଆଶା କରିବା ଦରକାର ନୁହଁ କି ମୁଁ ଏଇ ଜଗତରେ ଟିକେ ଏନଜୟ କରିବି, ଭଲ ଫାସିଲିଟି ମିଳିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମକୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମର ରିୱାର୍ଡ ହବା ଦରକାର କି ଆମେ ଭଗବତ ଧାମ ଯିବାର ଅଛି, ସେଠି ଏନଜୟ କରିବା। ତ ଆକ୍ଟିଭିଟି ନମ୍ବର, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିର ଆନ୍ସର କଣ ହବ କି କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା ଆମେ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଆମେ ଚେତନ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି? ଚାରିଟା ଅପସନ ଅଛି, କିଏ କହିବ କୋଉଟା ଠିକ? ଇଂଲିଶ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବ କି ନା କହିବି? ଟ୍ରାଏ କର କି first question, how do you know we are not the body but consciousness? First option, ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ ହେଲା ଯଦି ଆମ ହାତ ଗୋଡ ବି କଟିଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିକି ରହିବୁ। ସେକେଣ୍ଡ, କି ବାରମ୍ବାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଆମେ ଚେତନ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି। ଥାର୍ଡରେ, ଯାହା ହେଲେ ବି ଏ ଶରୀର ଠାରୁ କଣ we have been told to accept, ଏଇଟା ଥାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଥାର୍ଡ ଆନ୍ସର ହେଲା ଆମକୁ କୁହା ହେଇଛି ଆମେ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଆମେ ଆତ୍ମା ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମା ବୋଲି। ଆଉ ଫୋର୍ଥରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର, ଯେତେବେଳେ ଶରୀର କ୍ଷଣି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶରୀର ମିଳେ ଆମର ଡିଜାୟାର ଅନୁସାରେ। ତ ଏ ତିନି ଚାରିଟା ଅପସନ କୋଉ ଅପସନ ଟା ଠିକ ଅଛି କିଏ କହିବ? ସ୍ୱାଗତ, ସ୍ୱାଗତ କହିପାରିବ ତମେ? ହରେ କୃଷ୍ଣ, ହଉଛି ଫୋର୍ଥ ଟାଇମ୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆନ୍ସର କୋଉଟା, ଏ ଚାରିଟା ଅପସନ କୋଉଟା ଠିକ ବୋଲି? ବର୍ଷା, ବର୍ଷା ମାତାଜୀ ପଜି ଯାଇଛି ବୋଧେ। ହଉ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ ଟା ଠିକ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ ବି ଠିକ ଅଛି, ଥାର୍ଡ ଅପସନ ଟା ଠିକ ନାହିଁ, ଖାଲି ଆମକୁ କୁହା ହେଇଛି ବୋଲି ନୁହଁ, ଆମେ ଅଲଗା ଇଏରେ ଅନୁଭବ ବି କରିପାରିବା। ଫୋର୍ଥ ଅପସନ ବି ଠିକ ଅଛି, ଏ ବି ଡି ତିନିଟାକ ଆନ୍ସର ହେଇପାରିବ। ସେକେଣ୍ଡ, କାହିଁକି ଏଇଟା ଭୁଲ ଜିନିଷ କି ଆମେ ଭୌତିକ ସୁଖ ଟା ଅଲ୍ଟିମେଟ ରିୱାର୍ଡ ଅଫ ଲାଇଫ, ଏ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧରଣର ପୁରସ୍କାର ବୋଲି ଏଇଟା ଭାବିବା, ଏଇଟା କାହିଁକି ଭୁଲ? ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ କି ଏ ଭୌତିକ ସୁଖଟା ଏଇ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ସୁଖ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଏହା ଆମକୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ପକଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଭୁଲ ବୋଲି। ଥାର୍ଡରେ, ଭୌତିକ ସୁଖଟା ଅଲ୍ଟିମେଟ ରିୱାର୍ଡ ନୁହଁ, କାହିଁକି ନା
एटा जेते सब सुख मिलुची ता भितरु गोटे मोटे आउ फोर्थ रे यह रिवार्ड नो किंतु एटा कवर्ड पनिशमेंट ए चारटा रो कोटा ठीक सरोजिनी माता जी कहलो हरे कृष्ण प्रभु प्रभु दीटा डीटा ओके तो आंसर ए एटा भूल अछि हला एम दिन कि कष्ट अर्जित जे पूर्व जन्म रे विशेष पुण्य करथिबो ताको ए जन्म रे मिले जीव सुख बी ऑप्शन भी ठीक अछि एई भौतिक सुख हमकु हमको अट्रैक्ट करे किंतु हमको पुनः जन्म मृत्यु चक्र रे बांधी पकाए तेणु एटा कवर्ड पनिशमेंट मन रखिथिबो तो टिके टिके नोट कले कॉन्सेप्ट मु प्राय हेति नोट गुडा दे दोची काहे कि के भूलिबानी बोली निजे नोट बनै कि दोची तमे पुणी भूली जीव ताले किसी विशेष लाभ हमानी थर्ड ऑप्शन टा थर्ड क्वेश्चन करबनी जे तेणु नेक्स्ट टॉपिक रे देखिबो गुरु एक्सपर्ट हवा दरकार हमको जे कौन स्पिरिचुअल सब्जेक्ट रे तेणु वास्तव रे पारंपरिक गुरुदेव सी हवा दरकार जे कृष्ण तत्ववेता हेतिबे ना कि कृष्ण तत्ववेता माने जे कृष्ण को जानि छी सब किछि जानि छी तेणु ना कि केवल से इमेजिन करथिबे कि मेंटल स्पेकुलेट करथिबे रादर शास्त्र आधार रे तांकर मैच्योर अंडरस्टैंडिंग थिबो कि कृष्ण ही सब किछि बोली तेणु शास्त्र कोन ए शास्त्र को मान नथिबो किंतु गुरु हेतिबो तो सेटा केबे भी ग्रहणीय नुहे शास्त्र हले भगवानकर अवतार वांग्मय अवतार भगवत गीता रे कुआ अछि अश्रद्धाना पुरुषस्य धर्मस्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि 9.3 रे भगवान कहउछंती जिए भगवानଙ୍କର शुद्ध भक्ति ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇଥିବ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିବ ତାର ସେ ହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ଯାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ ସେ କୋଉଠିକି ଯିବ ମୃତ୍ୟୁ ସଂସାର ବର୍ତ୍ତମନି ଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରର ରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ହବ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୁରୁଙ୍କର जो कृष्ण कृष्ण प्राप्ति करने गुरु पूर्ण श्रद्धा रही दरकार तेणु गुरु कौन करेंगे शिष्य को उठेबे केमी गोटे छोट छुआ स्कूल जावाक चाहे शोई रहा चाहे माँ केन्ता कही उठ रे जीवु स्कूल जीवु गुरु सब चाहती शिष्य को अज्ञान अंधकार को उठेकी नहीं जावाई तेणु से गुरु सब शिष्य को आवेग कराती जागृत कराती क्या प्रति ना जीवर सांविधानिक स्थिति भगवान कृष्ण सेवा करने निमित्त गुरु सब अलर्ट कराती कि तुम शिष्य तुम सेवा करार अच्छे बोली माँ जमी सका उठिकी से पुओ को तार बेड रू उठे पुओ छाऊ न स्कूल नहीं पठाए सेमती आम आमर चाहिए न चाहिए नुहे वास्तव जीवन लक्ष्य कृष्ण को प्राप्ति करवा से गुरु आम कौन करेंगे उठिकी गुरुकुल पठेबे अर्थात ट्रेंड करार अच्छी गुरु को कि नाई मुझे भौतिक संसार नुह मु भगवत धाम रते भगवत धाम जाकि भगवान का सेवा करार अच्छी ये ट्रेनिंग पाइले से सेवा करवा तेणु गुरु कौन करती आम भितर जो संशय अच्छी संशय कौन मुझे भौतिक शरीर बोली ये जो संशय अच्छी ये जो एक्जिट पण अच्छी आम भितर आम निष्ठापर भाव में यही जिनस आम करुचे कि आम शरीर नुहे आम आत्मा नुहे आम शरीर बोली ये निष्ठाटा आम जगत रे गुरु कौन कौन करती ए संशय को मोचन करती कृष्ण तत्व को जनाती जीव तत्व को जनाती सब किसी तत्व को आम प्रकाश कराती आमको बरं कौन है कि निजे कंफ्यूज न है कि हैला डिस्ट्रॉय द डिमन लाइक डाउट्स और गेट डिस्टर्ब बाय डाउट वो भगवत गीता वर्णन कराया है संशय आत्मा विनश्यति तो गुरु सब कौन करती आमको शिष्य को संशय मुक्त करती ना कि शिष्य को पकाती गुरु शिष्य को कृष्ण भावनामृत हमार मूल्यबोध शिखाती आध्यात्मिक उच्च आध्यात्मिक ज्ञान माध्यम बाबा गुरु जदि कृष्ण को ग्रहण करेंगे गुरु जदि शास्त्र को ग्रहण करेंगे ताले गुरु केमती प्रामाणिक हेबे एथिपाई चेतन महाप्रभु कहले किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र केन नाय जेई कृष्ण तत्ववेता से गुरु है तेणु जे कृष्ण तत्व को जानी से ही गुरु वास्तव में किंतु ए समय आम देखुचे जो माने भौतिक शिक्षा प्रदान कर मटेरियल मास्टर से माने कौन करती भौतिक एनर्जी इल्यूजरी एनर्जी भगवान माया शक्ति शरणागत कर दिखती से आम शिक्षा दिखती बाहर दुनिया रे भौतिक दुनिया रे लोक आम शिक्षा ग्रहण करुचे किंतु से शिक्षा आमको कहार शरणागति करोची ना भगवान माया शक्ति शिखेबे कारण सी कृष्ण सहित कनेक्टेड ना तो सी कृष्ण सहित कनेक्ट केमती कर जहाँ भी विद्या सी दब भक्ति विनोद ठाकुर कहते ना जड़ विद्या जत मायार वैभव जीव को कराए गाधाम
तो आमे जहाँ भी भौतिक जगतर शिखुचे भौतिक जगतर शिखुचे से सब जिनस हमको कहा सांगे कनेक्ट कराउची से सब जिनस हमको माया सांगे कनेक्ट कराउची माया सर शरणागति हबार साहाय्य करुची कई भावती मु टिके जिम्नास्टिक करिकी किछि गोटे मेंटल स्पेकुलेट करी कृष्ण को जानी देबी नाइ ए जानिबा ए धारणा भी एटा माया कई यदि भावती कि नाइ मोर मु भौतिक विद्या बदल भगवान को जानी परिबी एटा भी माया कई जानी कई यदि भाविबो कि कोनोसी परंपरा रे अनुगत्य न रही कि मु किछि मोर मेंटल स्पेकुलेशन माध्यम रे भगवान को जानिबी सेटा भी माया तेणु सेति पई भौतिक जगतर शिक्षा अविद्या अविद्या माने कोनोसी काम रे ही आसीबनी अविद्या अविद्या कौन मायार वैभव तेणु से आम ए अविद्या दूर रहा दरकार आ जो गुरु यहाँ शिक्षा दान करती से वास्तव गुरु नुहे से अलग किसी तेणु से स्पिरिचुअल मास्टर कौन करती किंतु भगवान अंतरंगा शक्ति सहित कनेक्ट कराती तो मटेरियल मास्टर समस्त मुझे पचे पचे कहले एटा मटेरियल मास्टर अनम्यूट कर कह पार मटेरियल मास्टर material master connects connects to external energy to external energy. spiritual master Spiritual master connects to internal energy connect to connects to internal energy. और मन रहला तो बाहर दुनिया रे शिक्षक माने से माने हमको बाहर दुनिया रे जो भौतिक माया चक चमकता को कनेक्ट करे दियंती तापर शरणागत करे दियंती किंतु आध्यात्मिक गुरु से माया जाल को काटी की हमको भगवान के अंतरंग शक्ति सहित कनेक्ट कराती महात्मा अंतरंग शक्ति माने कौन महात्मा अनस्तु मांग पार्थ दैवी प्रकृति आश्रित भगवान भगवद गीता रे कहउछंती कि जो जीव भगवान कर दैवी प्रकृति श्रीमती राधा रानी कर शरणापन रे जाए से वास्तव रे महात्मा महात्मा लक्षण कौन वसुदेव सर्वमिति सॉरी वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ वासुदेव वासुदेव भगवान कृष्ण ही सब किछि जानी दिए कि संसार भौतिक संसार जहाँ भी किछि कारण भी अछि सब किछि मूल कारण है परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण से भाया आध्यात्मिक गुरु निकट में हमको समर्पण हबार अछि ओके तो बुझीगला क्लियरली मटेरियल मास्टर हमको केमती मटेरियल एनर्जी भगवान बहिरंग शक्ति सहित कनेक्ट कराती अंतरंग शक्ति सहित भगवान स्पिरिचुअल मास्टर कनेक्ट कराती ओके राधा रानी धन्यवाद तो अच्छा एबे बाबंदु गुरु भी म्यूट कर दिया हरे कृष्ण म्यूट कर दिया के अनम्यूट कराना के अनम्यूट कराना हरे कृष्ण के अनम्यूट कराना ओके तो यदि शिष्य गुरु भी ढिला थे गुरु भी दुर्बल थे शिष्य भी दुर्बल कौन हम तो से समय प्रोब्लेम कौटी आसो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहती गुरु जदि शिष्यर संशय को दूर करते निजर उच्च आध्यात्मिक ज्ञान मध्यम तो शिष्यर कौन अवस्था हम शिष्य डिस्पंडेंट फील कर नैराश्य लगे तो वास्तव जो गुरु बोगस गुरु जो गुरु प्रामाणिक गुरु परंपरा आसती किंबा प्रामाणिक गुरु परंपरा आसिकी नीति नियम जहाँ अच्छी ताकू पालन करती के भावनी कि कहीं भी प्रामाणिक गुरु परंपरा आसिले प्रामाणिक गुरु ही जानती नहीं पारंपरिक गुरु परंपरा आसुवा फास्ट क्वालिफिकेशन से परंपरार सब नीति नियम को आज इट इज तार मनोभाव को गुरुंग निर्देश पालन करथिबा दरकार यदि सेटा नाही ताले भगवद्गीतार भी कहा सौवर्जम रसोपस्य परं दुष्ट निवर्तते अर्थात से आध्यात्मिक गुरु यदि एते उन्नत श्रेणी हेई नथिबे से कौन करेंगे शिष्य को एते उन्नत स्थान को लेकिन जाई परिबे से पुनः भौतिक जगत रे नैराश्य हैला किंबा मायाजाल मित्र हैला वोमेन वाइन गैम्बल गोल्ड प्रभुपाद गोटे लेक्चर सीरीज रे टाइटल लेछन्ती वोमेन वाइन गैम्बल गोल्ड हैला ता भीतर से पुणी फसी जीव आउ सी केतबळे भी मायाजाल भितर एमती थाए प्रभुपाद कहछन्ती लास्ट स्नेयर ऑफ माया मोक्ष प्राप्ति करिया पई सियाडे दौड़िबो तेणु वास्तव आध्यात्मिक भक्ति रे से आउ संयोजित रहबनी केतबळे एटा कहबी केतबळे गुरु दुर्बल थे अर्थात गुरु पारंपरिक नथिबे किंबा एते स्ट्रांग निष्ठावान साधक नथि माने भक्त नथिबे तो गुरु कौन करंती कि आध्यात्मिक जो नाम शक्ति नाम को आध्यात्मिक जगतर जस को ये जगत रे प्रकाश करंती रेडियो बेलिया है तो जेतबळे जीव
भक्ति भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहती जो जीव ए भौतिक जगत रे मर्त्य सुख स्वर्गीय सुख ए दीटा सुखर अनित्यता को अनुभव करे से आध्यात्मिक प्रामाणिक गुरु पाखे जाकि शरणापन्न हुए तो सही समय गुरु कौन कराती से शिष्य को आशीर्वाद करने से कौन कराती आध्यात्मिक जगतर जो नाम को आमको प्रदान कराती तेणु नाम एमती नुहे कि भगवान काल भगवान को शुणा जाऊनी नाई नाई भगवान वास्तव में परम पुरुष भगवान सर्वज्ञ सब किसी जानती तेणु कन्स्टांट कम्युनिकेशन आध्यात्मिक ऊर्जार कन्स्टांट कम्युनिकेशन अच्छी तेणु ये आम पढ़ुचे ना गोलकेर प्रेमदान हरिनाम संकीर्तन तो भगवान धाम रु ए जगत को हरिनाम आमको प्राप्त होती तेणु भगवान सब किसी शुणती तेणु गुरुंकर यहाँ गोटे मुख्य जिन मुख्य दायित्व कि गुरु आध्यात्मिक जगत रु ए जगत को हरिनाम को प्रदान करती हरिनाम कृष्ण कटू अलग नुहे भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते एपरिकी जड़े सौभाग्यवान है उच्च गुरु को उच्च गुरु को ग्रहण करें किंतु यदि शरणागत हो शरणागत हो माने कौन मन रखार अच्छी शरणागत हो माने सी निजर ए भौतिक जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो चक्र अच्छी ता भितर सी सुख आशा करुथिव मटेरियल प्लेजर फ्रुइटिव एक्टिविटीज मेंटल स्पेकुलेशन ये सब जिन तार दिव आउ थे कहूँ जदि भी कहीं मन रखार अच्छे बहुत इंपोर्टाट जदि भी कहीं आध्यात्मिक गुरुंकर प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु शरणापन्न किंतु तार गोटे टेस्ट अच्छी कौन टेस्ट रखी सी कि मटेरियल एक्टिविटीज करिवो मेंटल स्पेकुलेशन करिवो हला किसी सिद्धि प्राप्त करिवो ये सब डिजायर जदि अच्छी तार एडवांसमेंट ब्लॉक हो ओके तो यहाँ तार आध्यात्मिक उन्नति रे बाधा सृष्टि करिवो ओके समस्त बुझीगला कौन कौन कहली लास्ट समस्त कहबी समराइज करने मन रखियो एबे आमे से टिके ब्रह्म मुहूर्त विषय सुनिबा ब्रह्म मुहूर्तर प्राय मु लेक्चर से कहि देइथिली आज किंतु इंपोर्टेंट जिंस टिके कहबी कि ब्रह्म मुहूर्त माने को समय के कहबो ब्रह्म मुहूर्त माने को समय के अच्छा उत्तम प्रभु कहला को समय को ब्रह्म मुहूर्त बोली कहा जाए हरे कृष्ण प्रभु प्रभु ढेला पूर्व नदी ढेला घंटा पूर्व सूर्योदय 1.5 घंटा पूर्व है तो गोटे मुहूर्त वास्तव में 48 मिनिट तो सूर्योदय रु फास्ट जो मुहूर्त रहा 48 मिनिट छाड़ीदब जो सरला से बैक पुणी 48 मिनिट से मुहूर्त टा ब्राह्म मुहूर्त तो ब्राह्म मुहूर्त आमको ब्राह्म मुहूर्त ये रिकमेंड करा जाए जेकोसी आध्यात्मिक साधन भजन रिकमेंड करा जाए आउ यही मुहूर्तटा दिनर दिनर अन्य समय अपेक्षा बहुत सामर्थ्यवान थाए जन को हायर एलिवेशन देवाई तेणु से भागवतम रे ऋषि मुनि माने समस्ते भगवान को सुखदेव गोस्वामी सुत गोस्वामी को अप्रोच कले से कौन कले ब्राह्म मुहूर्त रे उठिकी स्नान शौचालय कर्म सब सारिकी सुंदर भाव आचमन करिकी यज्ञ आरंभ कले से यज्ञ आरंभ करने सुत गोस्वामी को आसुथिबार देखिले आसन प्रदान कले सम्मान प्रदान कले इनक्वारी कले मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टू होल्ड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आध्यात्मिक प्रगति करने जो साधन भजन दरकार अच्छी मॉर्निंग रे सब बेस्ट हुए तेणु से आमको कौन करार अच्छी कि मनुष्य जन्म हेतु मिली आमको कौन करार अच्छी कि ए मनुष्य मनर वास्तव फायदा नवार अच्छी केमिति वास्तव रे समस्त को भारत वर्ष जन्म मिलना चैतन्य महाप्रभु कहले कि भारत भूमि ते जन्म मनुष्य जन्म होइले जार जन्म सार्थक कर परोपकार केवल भारत वर्ष रे वर्णाश्रम धर्म जो भारत वर्ष पालन करे से वर्ष यदि किए मनुष्य जन्म पाई तेणु निश्चय भाव में आध्यात्मिक प्रगति जीवार अच्छी बाहर दुनिया देखियो लोगों फैसिलिटी अच्छी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं विदेश रे प्राय देखुचे फाकर फैसिलिटी गुड़ा वन साइडेड बेनिफिट दिए तांको बारंबार बारंबार जन्म मृत्यु चक्र पकई दिए क्यों जगह भल फैसिलिटी पाई नहीं यदि आफ्रिका टाइप कंट्री जीव ये फैसिलिटी नहीं किंतु अमेरिका फैसिलिटी अच्छी इंडिया रे स्पिरिचुअलिटी अच्छी है से आम शुणी छोट बेले कि गप शुणी कौन कि ले मैन कौन ब्लाइंड मैन लेम मैन कौन थिला अंध आउ छोटा तो अंध लोक चली पारे छोटा भी चली पारे जड़े अन्य कांधे बसिले दी जन आराम से चली पारे तेना जो जगह आध्यात्मिक प्रगति सुअवसर अच्छी
तो से माने वास्तव में मूव करया कथा कोठी की ना मूव करया कथा माने कोन तर अमेरिका अमेरिका रो फैसिलिटी अछि तो से माने हमको सहायता करया कथा दुई जण कोऑपरेट करया कथा ताकि आध्यात्मिक वास्तव जीवन लक्ष्य को हमें प्राप्ति करि परिबा वास्तव रे जो शरीर अछि हमें भाबुचे ए शरीर रे 9 प्रकार गेट अछि ହେଲା ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଆଖି ଦିଟା କାନ ଦିଟା 2 eyes 2 ears 2 nostril 1 mouth 1 genital and rectum तो ये नव द्वार पूरे दे नव द्वार 9टा द्वार अछि किंतु जो मुहूर्त रे 9 द्वार क्लीन नहिबो क्लीन माने प्रकाश ता माने कोन जीव ए 9टी द्वार माध्यम रे जो ज्ञान प्राप्त करूछि जहां भी प्राप्त करिवो या फिर तार अंडरस्टैंडिंग जहां भी थिबो क्लियरली से बुझुथिबो आज इट इज बुझुथिबो तत्व गुण रे थिबो तो ए जो नव द्वार पूरे पुरर ये जो शरीर अछि हला तो से गाँ रे लोक मान देखिथिबे सब जिनिस बहुत करंती मैं बेस्ट गाँ को जाइथिली सेठी एते मटेरियल जे सहरर चाकत चमक सेठी एमती किछ नाही तेणु सेति पई ए जो 9 द्वार पुर जो शरीर ताको प्रत्येक दिन हमको क्लीन करया पड़िबो उठी कि हमें स्नान करवा स्नान करिकी तुरंत आचमन वगैरह करिकी हमें भगवान के पाखु मॉर्निंग रे जाई कि मंगल आरती पई छिड़ा है कि भगवान हरे कृष्ण महामंत्र गाउचे या प्रसाद पाउचे तो या माध्यम रे जनकर आध्यात्मिक प्रगति धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी जाउची किंतु जी भौतिक जीवन चर्चा रे ए सहर किंबा जो एक्स्ट्रा एडवांस मटेरियल सोसाइटी चाक चमक रे तले बुड़ी जीवो तार कोन आध्यात्मिक उन्नति किछि नै केवल मनुष्य शरीर मिलिबो पुणी नेक्स्ट जन्म तले हमकु सतर्क हबार प्रत्येक जीवन रे हमें कहा को खोजुचे प्रत्येक दिन हमें कौन करूचे हमको बहुत अलर्टनेस रहर अछि मु बस क्लास देली चले ना प्रत्येक दिन हमें केते कृष्ण कॉन्शियस होचे को मूवमेंट को हमें कृष्ण कॉन्शियस करोचे होला तेणु माइंड को कंट्रोल कराई छी गोटे अनचेस्ट माने असती स्त्री संगरे ता कथा समाज शुणिबानी काहे कि ना से तार हस्बैंड को ही मार दे पारिबो असती स्त्री हस्बैंड को मार दे पारिबो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर कहउती कि प्रत्येक दिन हमें उठुचे हमर मन को केमिति संयत करियार अछि झाड़ू रे बाड़ियार अछि आउ केतळे सोइला बेला को जोतारे बाड़ियार अछि भक्ति सिद्धांत बाड़ियार अछि माने कोन मन को प्रत्येक मुहूर्त रे नियंत्रण करियार अछि ना कि मनर नियंत्रण रहयार नै यदि हमें मन को नियंत्रण करूने ताले कौन हम काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य जो असत असत माने एंती कहले असत स्त्री तो से तार हस्बैंड को मारी दे पारे तेणु ए मन को हम नियंत्रण करूने तो से असत मन से जने जोगी को तार जोग प्रथर भ्रष्ट कर दे पारिबो तार फॉल डाउन हे जीवो तेणु हमको केयरफुल होवार अछि ना आउ प्रत्येक दिन हमें सकाळे हमको चेष्टा करियार अछि हमें चेष्टा करूने 80 सुनो 90 to 99% डिवोटी जदि हमें भक्ति रे सीरियस होबा को चाहूचे ताहले हमको निश्चय मॉर्निंग रे प्रातः मुहूर्त रे उठियार अछि किंतु हमें प्राय उठुने हमको लागुची कि ना हमें केमिति हेले सकाळे जप कर दे परबा आ किछ असुविधा नाही ना प्रत्येक दिन सकाळे उठी कि नाम स्नान करियार अछि ब्राह्मण मुहूर्त रे जो माने प्राय देखंदी हमें जप टक रे जॉइन करंदी जप सेशन ने तो से माने उठंदी नहीं तो से माने आध्यात्मिक प्रगति नहीं ले जीवो किछि दिन परे भक्ति रो डिस्पोंडेंट टेस्ट पाइबने पळेबे तो सेति पई कुहा जाय प्रत्येक ब्राह्म मुहूर्त रे गोटे घंटा होल दिन रो 5 घंटा संगे समान प्रभुपाद लेक्चर कहितले कि भगवत गीता 1.1.10 लेक्चर रे प्रभुपाद कहउछंदी गोटे दिन रो 5 घंटा रो काम को माने ब्राह्म मुहूर्त रे गोटे घंटा भीतर सीमित समय भीतर कर दे परिबो एते एक्टिव थाए प्रभुपाद उदाहरण भी दियंती प्रभुपाद जेतବେଳେ वृंदावन ने राधा दामोदर मंदिर थिले सेतବେଳେ माने बेंगली स्त्री लोक विधवा लोक से कौन करते प्रत्येक दिन ब्राह्म मुहूर्त रे उठिकी जमुना रो आंकी जल आनिकी आसंती भगवान श्री कृष्ण को अभिषेक करया पई तो से आसंती एते प्रत्येक दिन एमिति कि बहुत ठंडा रे भी से कोई फेल ही ना दी तो एमिति कि प्रभुपाद कहंती कि मु भी केते तरह सेही माताजी जी आसंती तांको में मु गेट खोले से पानी आनिकी आसंती आ पूजारी माने उठांती हला भगवान के सेवा करया पई तो सेति पई ए माने सीरियस वास्तव रे तेणु से सीरीयस हवा चाहिए तो ब्राह्म मुहूर्त बेले अमूल्य समय को केवे छाड़बनी निश्चय ता भीतर से उठिकी स्नान करिवो समस्त मु प्राय पचारि किए ब्राह्म मुहूर्त काली उठिकी स्नान करिवो हैला स्नान करिकी भगवान का नाम जप करिवो तो याटू शुभ मंगल क्रंच किछि नाही ताऊ 5 मिनिट रे हम सारेवा तो ब्राह्म मुहूर्त रे हमको उठिले की लाभ अछि तो ब्राह्म मुहूर्त माने एमति कहली तो ब्राह्म मुहूर्त रे स्मृति मनुस्मृति रे वर्णना कराय अछि ब्राह्म मुहूर्त या निद्रा सा पुण्यक्षय कारणे पुण्यक्षय माने ब्रह्म मुहूर्त रे सोई पड़े सकाळ 6टा बेलू जे उठिबो सब प्रकार पुण्य नष्ट हो जिवो अपर पक्षरे ब्राह्म मुहूर्त रे के उठुचंती
ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାନେ ଲଙ୍ଗ ଲାଇଫ ମିଳିବ ହେଲା ଆଉ ତା ଶରୀରରେ ପଦ୍ମର ଗନ୍ଧ ଆସିବ। ମୁଁ କହୁନି ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭେଷଜ ସାର ଆୟୁର୍ବେଦର। ଯଦି କେହି ବି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟକୁ କୋଉ ଭଳିଆ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଇଛି ଟିକେ ଟିକେ ନୋଟ କରିପାରିବ। ଏମିତି ଗର୍ଭାବାସରୁ ଗର୍ଭ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି ମାନେ ମାରଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଗର୍ଭ ମାନେ ଶିଶୁ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି ତା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ସମୟରେ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ମାର ଗର୍ଭରେ ଥାଏ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର କଣ କହିବା ଯୋଉ ମେଣ୍ଟାଲ ଫିଜିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫିଜିକାଲ ଯୋଉ ବ୍ୟାଡ ଲେଭଲ ବ୍ୟାଡ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଗୁଡା ଥାଏ ମାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସେ ସେ କ୍ଲିନ ହେଇଯାଏ ଧୀରେ ଧୀରେ। ତ ସେମିତି ତ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଉଠିକି ଭଜନ ସାଧନ କରେ ତ ତା ଭିତରେ ଏତିକି ସବୁ ମଇଳା ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟି ଅଛି ସବୁ ଏତେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମର ଯୋଉ ଜେନେଟିକ ଆଉ କହନ୍ତି ଏଟା କଣ କହନ୍ତି ଜେନେଟିକ ଡିଜିଜ ହଉ ମାନେ ବଂଶ ଅନୁକ୍ରମ ଯୋଉ ଡିଜିଜ ଗୁଡା ରହିଲା ସେଇଟା ହଉ କିମ୍ବା ପେରେନିଆଲ ଡିଜିଜ ପେରେନିଆଲ ମାନେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଡିଜିଜ ସେଇଟା କେମିତି କ୍ୟୁର ହେଇଯାଏ କି ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିକି ସ୍ନାନ କରେ ଆଉ ୟୋଗା କରେ ମେଡିଟେସନ କରେ ତାହେଲେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଏ। ତ ଏ ଶରୀରରେ ବାସ୍ତବରେ ଆମର ଶୁଣିଥିବ କିଏ ଆମର ସବୁ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଅଛି କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଚକ୍ର। ତ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଚକ୍ରରେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାସ୍ତବରେ ଆମର ଯୋଉ ସହସ୍ରାର ଚକ୍ର ଅଛି ତ ସହସ୍ରାର ଚକ୍ରରୁ ଅମୃତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ବାସ୍ତବରେ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ତ ଅମୃତ କେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଯେ ଅମୃତ ବହୁତ ସାଧନ ଭୋଜନ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜୀବର ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ର ଯାହା ତାର ହୃଦେଶରେ ଥାଏ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ତା ସହସ୍ରାର ଚକ୍ରରୁ ଆମର ଶିର ଦେଶରେ ଥାଏ ଅମୃତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେ ଅମୃତକୁ ଜଣେ ତାଙ୍କର ନାଭିରେ ରଖିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ ବି କରିପାରନ୍ତି। ତ ଏ କେତେବେଳେ ହୁଏ ନା କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏ ଅମୃତତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ବହୁତ ଦିବ୍ୟ ଥାର୍ଡରେ ଏମିତି କହୁଛି ବହୁତ ଦିବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଥିବା ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ସମୟରେ ଆସିକି ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ତ ଆମକୁ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବାର ଅଛି। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି କେହି ଉଠିକି ସ୍ନାନ କରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିକି ସ୍ନାନ କରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ନାନ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ନଦୀ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସ୍ନାନ କରେ ତାକୁ ଦେବ ସ୍ନାନ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ଜୀବର କଫ ଜୀବନ ଶରୀରର କଫ ବାତ ପିତ୍ତ ଏ ଦୋଷ ପଳାଏ। ଭାବୁଥାନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଥିପାଇଁ କେହି ବି ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଜର କାଶ ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ହୁଏ ନା ହେଲା କିଛି ହୁଏ ନା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏତିକି ଶୋଇ ରୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କଣ ହୁଏ ଏଟା ତାମସିକ ସ୍ଥିତି ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ତାମସିକ ସ୍ଥିତି। ଯେ ଆମର ମନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଏଇ ସମୟରେ ବାସ୍ତବରେ କୁଇକଲି ଆବଜର୍ଭ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ କେହି ଶୋଇ ରହିଲେ କେମିତି ଆବଜର୍ଭ କରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭଲି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ନାନ କରିବାର ଅଛି। ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଉଠିବାର ଅଛି ରେଡି ହେଇଯିବାର ଅଛି। ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ମାନେ ଆମକୁ ଆମର ଯାହାବି ବିଧେୟ ଭଜନ ସାଧନ ଅଛି ତାକୁ କରିବାର ଅଛି। ତ ଏଇ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଆମକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଜଲ୍ଦି ଶୋଇ ପଡିବ ଜଲ୍ଦି ଉଠିକି ପାଠ ପଢାପଢି କରିବ କାହିଁକି ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀପାଦ ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ ବି କହିଛନ୍ତି କି ସିମ୍ପଲ ଲାଇଫ ଇଜ ଡେମୋନିଆକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫର ହାପିନେସ। ଡେମନ ମାନଙ୍କର ଅସୁର ମାନଙ୍କର ସୁଖ ସେମାନେ କୋଉଠୁ ପାଆନ୍ତି ପାପ କରିକି। ଆଉ ପାପ କରିବା ଅର୍ଥାତ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ପାପ କରିବା ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପାପର ପୁରୁଷ ଅସୁର ମାନେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କେହି ଯିବ 4ଟାରେ ଉଠିବ ସକାଳ ଭୋର 4ଟାରେ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଭଗବଦ୍ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ନା ୟା ନିଶା ସର୍ବଭୂତାନାଂ ତସ୍ୟାଂ ଜାଗର୍ତି ସଂଯମେ ତସ୍ୟାଂ ଜାଗର୍ତି ଭୂତାନି ସା ନିଶା ପଶ୍ୟତୋ ମୁନେ। ତ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଭାବାର୍ଥରେ କି ଦି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିବାରେ ମସ୍ତ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭଜନ ସାଧନରେ ଆତ୍ମ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ରତ ରୁହନ୍ତି। ତ ଯୋଉମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ରାତି ସେଇଟା ଆତ୍ମ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସାଧକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିବା ଅର୍ଥାତ ସେମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିବା ଲୋକ ସକାଳେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ସାଧକ ଭଜନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନେ ସେ ସମୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି। ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନରେ କି ଯୋଉ 4ଟା ରେଗୁଲେଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ସେମାନେ ବ୍ରେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତି କୋଉମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଶରିକ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କନସିୟସଶୀଳ ଚେତନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆସନ୍ତି ପାଳନ କରନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ। ଯଦି କେହି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ବି ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ଆମ ଭିତରେ ସେ ବି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆଉ ଏଇ ଟାଇମରେ ଆମର ମନ ପୁରା ଶାନ୍ତ ଥାଏ
काम कूल कलेक्टेड की थाए कहीं ना सत्वगुण प्राधान्य थाए तेणु एटा फेवरेबल फॉर चैंटिंग और फ्रेश लगे पूरा फ्रेश लगे स्नान करके आसीबो केतବେଳେ ଦେଖିଥିବ ସକାଳ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଏତେ ଅଧିକ ଜୁଆର ଭଟ୍ଟା ଆସେନି ଆଉ ସମୁଦ୍ରର ଯାହା ସବୁ ମଇଳା ଜିନିଷ ଯାହା ଆମେ ଅଲଗା ସମୟରେ ପକେଇଥାନ୍ତି ସେ ସକାଳ ସମୟରେ ରିଲିଜ କରିଦିଏ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସତ୍ୱଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ ଦିନ ବେଳେ ହେଲା ବେଳେ କଣ ହେଲା କଣ ଦିନ ବେଳେ ହେଲେ ସେ ଯୋଉ ମଇଳା ଗୁଡା ସେ ସେଇ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୱଗୁଣ ଯୋଉ ସମୟରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଛି ସତ୍ୱଗୁଣରୁ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ କରିବା ଅଛି ଭକ୍ତି କରିବା ଅଛି ସେଟା ବେଷ୍ଟ ସମୟ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସମୟରେ ଆମକୁ ଜପ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଆଟଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁପାଦ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ଆମର ଯାହା ବି ଜପ ଅଛି ଏ ସମୟରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ମାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କ ପେପର ଭଳିଆ ଯୋଉଠି କିଛି ସଂସ୍କାର ନଥାଏ ସେଥିରେ ସଂସ୍କାର ଆମେ ଭରନ୍ତି ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଏଇ ମଙ୍ଗଳ ଯୋଉ ଆମର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବହୁତ କମ ଥାଏ ଉଠି କେହି କେବେ ଦେଖିଛ କାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ସ୍ୱାଗତ କହିଲା ଉଠୁ ଉଠୁ ତମେ ଗୋଟେ କାହା ଉପରେ ରାଗି ଯାଉଛ ଏମିତି ଅଛି କି ଉଠିଲ ମାନେ "ଏଇ, ମୁଁ ରାଗିଯିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହୁଏ କି ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ତ ନାଇଁ। ହଁ ଉଠୁ ଉଠୁ କେହି ରାଗି ପାରିବେନି ଦ୍ୱେଷ କରିପାରିବେନି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ ଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆମର ଭଜନ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗୀ ମାନେ ପରମହଂସ ମାନେ ସନ୍ୟାସୀ ମାନେ କି ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଭଜନ ସାଧନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭଜନ ସାଧନକୁ ଯେହେତୁ ଏଇ ସମୟରେ କରନ୍ତି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହବା ଦରକାର ଅର୍ଥାତ ନାମ ନିଷ୍ଠ ସନ୍ଥ ଅର୍ଥାତ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନ ବୃନ୍ଦାବନରେ ସବୁ ଡିଭୋଟି ମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀରୁ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯୋଉ ସମୟ ରହିଲା ସେଥିରେ ବହୁତ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରନ୍ତି ତ ସେ ନାମ ଜପ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭାବରେ ବାୟୁର ପ୍ରଭାବରେ ଆସିକି ସାରା ସଂସାରକୁ ପ୍ଲାବିତ କରାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ୟା ପରେ ଭଜନ ସାଧନ କରିବା ବୁକ୍ ରିଡିଙ୍ଗ ହେଲା ଲେକ୍ଚର ରିଡିଙ୍ଗ ଯାହା ବି କରିବା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଲରେସନ ମାନେ ଏମିତି ଗାଡି ଚଲେଇବା ପାଇଁ ସ୍ପିଡ ସେଠି ବଢି ବଢି ଯିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ମେଡିଟେସନ ଟା ବହୁତ ଟିକେ ଇଜି ହେଇଯାଏ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭବ ଥାଇପାରେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଟେରିବଲ ଲସ୍ ଯଦି ଆମେ ସେ ସମୟକୁ ଛାଡି ଦଉଛେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ହବା ଦରକାର ନାଇଁ ସେଟା ପ୍ଲାନ୍ କେବେ କରିବା ଆଜି କରିବା ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ପ୍ଲାନ୍ କରିବା କାଲି ଯେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିକି ନାମ ଜପ କରିବି ସ୍ନାନ କରିବି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ଏସବୁ ପାଠ ପଢିବା ଏସବୁ କରିପାରିବା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କେହି ଭାବିବାନି କି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଏଟା ଗୋଟେ ବର୍ଡନ ଭଳିଆ ନାଇଁ ଏଟା ବର୍ଡନ ନୁହଁ ଏଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଆମ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଗିଫ୍ଟ ତେଣୁ ମଣିଷ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ଅଛି ତାକୁ ମିସ୍ ୟୁଜ କରିବା କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସକାଳୁ ଲୋକ 5ଟାରେ ଉଠିକି ନାଇଟ ସିଫ୍ଟ ନା କଣ ସବୁ ଡେ ସିଫ୍ଟ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି 5ଟାରେ ଉଠିକି ଗାଡି ଚଲେଇକି ଯିବେ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆସିବେ ମଝିରେ କଣ ଟିକେ ଖାଇବେ କୋଉଠି ହୋଟେଲ ଫୋଟେଲରେ ଖାଇବେ ତେଣୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଟାଇମ ପଳଉଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ଆମେ ଉଠିକି ଦୌଡୁଛେ ସେଇ ଲୋକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିକି ବଡି ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଥାଏ କିଛି ରିକ୍ରିଏସନାଲ ଜିନିଷ ଦରକାର ସେ କ୍ଲବ ପଳାଉଛନ୍ତି କିଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ ପଳାଉଛନ୍ତି ଏକ୍ସକର୍ସନ ପଳାଉଛନ୍ତି କିଛି ବି କରିଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଭାଗବତମରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବି କି ଏଇ ଯୋଉ ଉଗ୍ର କର୍ମ ତାକୁ ଆମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅଛି ଉଗ୍ର କର୍ମ ମାନେ କଣ ଭାଗବତ ମାନେ ବହୁତ ଟିକେ ଗାଳି ଦେଇକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କି ନାୟଂ ଦେହ ଦେବାଜମ ରଖେ କ୍ରିସ୍ତାନ କାମାନ ରହତେ ବେଟ ବୁଝାମ ଦେ ସେମାନେ ଘୁଷୁରୀ ଆଉ କୁକୁର ମାନେ ମଳ ମଳ ତ୍ୟାଗ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ତାଙ୍କର ସେଟା ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଇନ୍ଦ୍ର ତୃପ୍ତିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଆଉ ମଣିଷ ନ ପାଇକି କୌଣସି ବିଶେଷ ତାଙ୍କୁ ନାହିଁ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ କାମ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ ଭଗବାନ କୌଣସି ନୀତି ନିୟମ ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତିନି ନିଜ ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିର ସବୁ ସଂସାଧନ ଥାଏ ହେଲା ଆଉ ଯୁକ୍ତିରେ କେବେ ପାରିବନି ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଭଳି 8 ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟା କାମ କରନ୍ତି ଆଉ ଯେତିକି ସମୟ ମିଳିଲା କୃଷ୍ଣ କଥା ନୁହେଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଜନ ସାଧନ ନୁହେଁ ମାୟାର ସାଧନ ଥାଏ ଆମର ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦୂରରେ ରହିକି ଭଲ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିକି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି ସେବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧନା ସେବା 8 ଘଣ୍ଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ 8 ଘଣ୍ଟା ସାଧନା 8 ଘଣ୍ଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାନେ ଶୋଇବା ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଶୋଇବା ଶୋଇବା ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଜିନିଷ ମିଶିକି 8 ଘଣ୍ଟା ସେବା ମାନେ ଯଦି କିଏ କମ୍ପାନୀ ବଗାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ତ ସିଏ 8 ଘଣ୍ଟା ଆଉ ଭଜନ ସାଧନ ବି 8 ଘଣ୍ଟା ଭଜନ ସାଧନ ଆମେ 8 ଘଣ୍ଟା କରିପାରୁନେ କିନ୍ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମକୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ଅଛି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଡେମୋନିଆକ ନୁହଁ କୃଷ୍ଣ କନସିୟସ ଲାଇଫ ବନେଇବାର ଅଛି ଆମକୁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଅଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଅଛି କିଏ ପଢିପାରିବ ଭାଗବତମରେ ଅଛି उत्थाय पर उत्थाय पररात्रान्ते प्रयतासु समाहिताः स्मरन्ति मम रूपाणि मुच्यन्ते ते हंसो किलात् तो भगवान कहते ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପାପର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ଯେ ଯିଏ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିକି ନିଜର ଚେତନାକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଗରେ ନିବିଘ୍ନ କରିବ
से व्यक्ति सब प्रकार पापर मुक्त हो। तेणु वास्तव जो मैंने इंद्रिय भोग करने आसती से माने मॉर्निंग रे उठती कौन करती जीवे टॉयलेट बाथरूम जीवे आसवे ब्रश ब्रश करिकी सागे सागे गाधा गाधी ना बस करिकी जीवे सांग मान सहित बुलाबुली करेंगे खेला खेली करेंगे जहाँ सब इंद्रिय तृप्तिर विषय वस्तु सब एंजॉय कर आसवे। कर्मी लोक से उठिब तार मॉर्निंग रे स्नान शौचादि गारिकी से कर्मकांड यज्ञ पूजा विभिन्न देवादेवी को संतुष्ट करिवो। किंतु भक्त माने कौन करती भगवान हरि भगवान नारायण भक्त माने उठिकी प्रातः मुहूर्त भक्तिर विभिन्न अंग को पालन करती आ भक्तिर अंग को सब किसी कृष्ण को समर्पण करने प्रतिश्रुतिबद्ध हुआ। जीव गोस्वामी तो एमती कहती कहीं भी कर्मी लोग कहीं भी भगवान जो मैंने भक्ति करने आसुचंदी यदि प्रत्येक मुहूर्त सॉरी ब्राह्म मुहूर्त यदि भगवान नाम जप करती आ भगवान विषय श्रवण करती स्वरूप सिद्ध भक्ति प्राप्त हे अर्थात बहुत जल्दी से भगवान जो भक्ति कर जो वास्तव स्वरूप टाक प्राप्त हे सी स्थिति भगवान माने विजिबल विजिबल कंडीशन माने सी भगवान को मनोभाव सेवा कराती से सिद्धि को प्राप्त हे। देखो आम ये जगत दुनिया रे जो रही देश रही कौन कर गवर्नमेंट को टैक्स दौचे किंतु गवर्नमेंट हमको पसंद नुह सेमती गोटे पायस लोक पुण्यवान लोक सी कौन करे किछिटा भगवान को अर्पण करे किंतु से भगवान को पसंद करें पूरे पूरा पूरी तो सी कौन करे किछिटा अर्पण करे किंतु जो मुहूर्त जीव भगवान को भल पाइब से मुहूर्त भीतर भगवान जो स्वरूप सिद्धि प्राप्त कर पारिबो। सी भगवान सेवा को मनोभाव रे करुछि सेटा से जानी पारिबो। केतବେଳେ कहली मु एग्जांपल देली बुझिला ना कि गोटे पुण्यवान लोक से भगवान को किछि जा करिक भगवान को दउछि हला किंतु गोटे भक्त से कौन करिवो से भगवान को भल पाउछि तेणु सेतिपई ता भीतर भक्त भीतर भगवान सेवा करियार जो सार्वजनिक स्थिति ता जाना पड़जिवो। तो सेतिपई लास्ट को केतरा श्लोक मु कोट करछि रिसाइट करबा हवनी केमिति आमे भगवान को प्रति मनोनिष्ठ हवा प्रथम मुहूर्त रे आमे जे उठुचे ताले समस्त चेष्टा करा दरकार जो माने उपस्थित अछंती 12-13 जण समस्ते चेष्टा करा दरकार कि प्रथम मुहूर्त रे उठी की स्नान करी भगवान को सेवा करा दरकार। तो भगवान कहउछंदी जीव गोस्वामी एटी कहउछंदी अनेन दुर्वासना दुःख दुर्दशेन स करुणामय करुणां करोतु May the merciful Lord show mercy on me by demonstrating a misery created by sinful desire। तो भगवान कहउछंदी कि भगवान को भक्त प्रार्थना करछंदी कि परम पुरुष भगवान मो ऊपर कृपा में भगवान मो ऊपर कृपा करंतु मोर जो भौतिक पापमय इच्छा माध्यम रे मु जो दुख यंत्रणा तैयारी करछि ताको नष्ट करेगी। ओके यथापति अविवेकानां विषयेषु अनपायिनी तामनुस्मरत सामे हृदयान्नापसर्पतु। भगवान कहउछंदी इंद्रिय भोग करे मन रखियो सब एग्जांपल गुडा इंद्रिय भोग करया पई जो मोर तीव्र श्रद्धा अछि इंद्रिय भोग करया पई सेतिकी श्रद्धा भगवान आपन मन कमल रे ताओ आपण मोर हृदय केबे विरत न रुहंतु। विष्णु पुराण रे कहै युवती नाम यथा योनि यूनम च युवतो यथा मनोभिरमते तद्वन्मनो मे रमतम त्वयि। हे भगवान गोटे पुअर गोटे झियो पाई जेतिकी आकर्षण थाए जेतिकी आसक्ति थाए भगवान उल्टा भी पुअर झियो प्रति हो झियोर पुओ प्रति हो जेतिकी आकर्षण जेतिकी आसक्ति थाए हे भगवान मते आपणकर चरण कमल प्रति सेतिकी आकर्षण सेतिकी आसक्ति रहो। बहुत सुंदर श्लोक मन न की परिव एटा युवती नाम यथा योनि यूनम च युवतो यथा मनो अभिरामते तद्वन् मनो मे रमतम त्वयि। मम सुकर्मणि दुष्कर्मणि च यद् राग सामन्वयम् तत् सर्वतो भावेन भगवद विषयम् हे भगवतु। तो मोर भौतिक जगत रे किछि जो पुण्य बल कमाया पई जति आसक्ति अछि अट्रैक्शन अछि फुल हार्टेडली अट्रैक्शन भगवान मोर आपन कमल रे रहो। हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमें कौन कौन पढ़िले कि स्पिरिचुअल मास्टर या फिर स्पिरिचुअल मेंटर दायित्व से माने निश्चय आम भली बद्ध जीव माने संसार चक्र रे पड़िकी सोई रही उठेबे आ कहीं ना भौतिक जीवन चक्र जहाँ आम आनंद अनुभव करुचे सो कॉल्ड मटेरियल प्लेजर इट इज इम्प्रेग्नेटेड विथ पेन और एटा कवर्ड हैप्पीनेस कवर्ड माने एटा हमको चीट करे तेणु जमीती भी हमको ये दुनिया रे सुखर अनुसंधान नुहे प्रोपर लिखी द क्वेस्ट फॉर हैप्पीनेस एंड विथ कृष्ण आमर भगवान प्रति जो आनंदर जो खोजा खोज आम चली खोजी चली कृष्ण नाम रे समाहित
यही दुनिया पनिशमेंट विषय देखले जोटा टेम्परारी आ जोटा भौतिक किंतु वास्तव में भगवान हमको स्पिरिचुअल कनेक्ट कराती मटेरियल गुरु जो मैंने मटेरियल वर्ल्ड रे किसी शिक्षा दान करती से माने भगवान के बहिरंगा शक्ति सहित हमर कनेक्शन करे दियंती हमको जन्म मृत्यु चक्र दुख भोगिया पड़े किंतु आध्यात्मिक गुरु हमको भगवान के संगे कनेक्ट करती भगवान के अंतरंगा शक्ति सहित कनेक्ट करती एथि गुरु गोटे छोट छुआ को ता माँ जमी स्कूल को लेकिन जाए सेमती गुरु हमको गुरु को आम आशा करवानी अर्थात आम गुरु को निर्देश तो करें कि गुरुंकर एटा अफेक्शनेटली गुरु चाहती शिष्यर मंगल हो से भगवत धाम जाओ बोली आ गुरु असीम अनुकंपा माध्यम शिष्यर समस्त प्रकार आध्यात्मिक जगत जावाई जहाँ संशय अच्छी दूर करती पुणी माया जाल न पकईकी भगवत धाम जावाई प्रेरित करती गुरु से बलिष्ठ हवा दरकार प्रामाणिक हवा दरकार नियम मानुवा दरकार नचेत कौन हम शिष्य भितर भौतिक माया जाल प्रति पुनः कौन आशा पलि आसो से पुनः से माया जाल भितर रही रमन करने चेष्टा कर कहली वोमेन वाइन गैमल गोल्ड ये सब जिन तार इच्छा जागृत हम कि इंटेलेक्चुअलिटी मानसिक कल्पना जल्पना या आधारित गुरु ही वास्तव में आध्यात्मिक जगतर सार जिन हरिनाम को आमको ये जगत रे ट्रांसमिट कराती आम हृदय गोटे रेडियो भाया तेणु से गुरु कर आध्यात्मिक गुरु पाखे आम प्रभुपाद पाखे अनुगत होचे किंतु आम भितर भौतिक इच्छा रोचे मानसिक कल्पना जल्पना प्रति विश्वास करुचे आम चाहूचे आम सिद्धि प्राप्त करने तो ये सब जिन सिद्धि प्राप्त करने आम सब चाहूचे यदि आम आम कार्यशैली को अवलोकन करवा मोर इच्छा अच्छे मुझे एग्जाम देवी मार्क माने भल परीक्षा देनी किंतु मोर इच्छा अच्छी बहुत भल मार्क टे पड़े आसता कि भल हाँ सिद्धि परफेक्शन मटेरियल परफेक्शन इच्छा आम भर रोचे कौन हम आम पुनः या आध्यात्मिक प्रगति में बाधा आनीदेव ब्रह्म मुहूर्त आम श्रवण कले जो मुहूर्त साधक को भजन साधन करने सब प्रकृष्ट समय ब्रह्म मुहूर्त तो मनुष्य जीवन जो अनित्य भौतिक संसार भितर अनित्य मर्त्य सुख स्वर्ग सुख को आड़ को न जाकि जीव गुरुंकर प्रामाणिक गुरुंकर शरणापन्न होगी यदि अंदर अनुगत्य स्वीकार करे आ ब्रह्म मुहूर्त भजन साधन करे या मूल्यवान जिन ना तेना मन को नियंत्रण करके जहाँ असती स्त्री संपन्न स्त्री भाया नियंत्रण करके जोगी सब आध्यात्मिक उन्नति कामना करने दरकार प्रतिष्ठित हवा दरकार तो या माध्यम प्रभुपाद विभिन्न उदाहरण भी देखिले जमी जड़े भक्त भगवान को समर्पित होगापी ब्राह्म मुहूर्त प्रचेषा कर जाए निद्रा ही मैंने कहते गुरुदेव गौरगम सिंह गुरुदेव कहते आलस्य ही विश्राम ही माया तेणु आम विश्राम कले माने मायार कोल शोले तेणु चैतन्य महाप्रभु कहते जीव जागो गोरा चांद बोले खोदा निद्रा जाओ तुम्हें पिशाची रखोले तेणु आमको जागृत हवार अच्छी चेतना को जागृत करार अच्छी कृष्ण चैतन्य सुनावार अच्छी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय गौर प्रेमानंद हरे हरे बोल हरे कृष्ण तो कार किसी प्रश्न अच्छी के लीव करवानी विशेष अनुरोध डायग्राम पचारे चाहूँगी कार किसी प्रश्न अच्छी प्रथम पक्का प्रश्न नहीं तो जी हरे कृष्ण प्रभु जी से जो कवर्ड हैप्पीनेस का से भी कहला कवर्ड हैप्पीनेस माने चीटिंग कर आम दुनिया रे जो सुख पाचे सुख माने कौन क्या भल फैसिलिटी मिलूँ एंजॉय करने दुनिया भितर तो से एंजॉयमेंट एक्चुअल पनिशमेंट रो अपोजिट नुहे पनिशमेंट कौन दुख जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक क्लेश किंतु यार अपोजिट रे किए एंजॉय कर भल फैसिलिटी मिलती स्कूल भल स्कूल मिलला पाठ पढ़िया को कॉलेज मिलला पाठ पढ़िया को चाकरी मिलला भल पुओ कि झील मिलला बाहा पिला छुआ बढ़िया हेले घर करदेला गाड़ी घोड़ा सब बढ़िया ओके है आम जो दुख कष्ट लोक अच्छा ना तार अपोजिट रे मुठिया ना कहीं यही सुखटा आमको पुनः जन्म बंधन भीतर को टाणे से कवर्ड मटेरियल प्रेजर कवर होगी अच्छी से तू मटेरियल आमको परमानेंट हैप्पीनेस देवनी आ कवर होगी तो से आम ट्रस्ट माने ये सुख पछरे दौड़िया कथा ना बुझला ना हरे कृष्ण आगम प्रश्न अच्छी हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी जो कहले ब्रह्म मुहूर्त उठले जो आमर चक्र अच्छी शरीर रे कहले तो ब्रह्म मुहूर्त ସେଇଟା हाँ कह
ଅଧା ସେଇଟା କହିଲି। ମାନେ ତାର କଣ ପ୍ରଭାବ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମମୁହୂର୍ତ୍ତ ସକାଳ ମାନେ ଅମୃତ ବ୍ରହ୍ମ ଅମୃତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ? ଯୋଗୀ ମାନେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଜୀବ ଅଛି, ଜୀବକୁ କଣ କରନ୍ତି? ତାଙ୍କ ତାଳୁ ତାଳୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା? ମୁଁ କୋଉ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବି? ହଁ ତାଳୁ ପଛପଟ। ତାଳୁ ମାନେ କଣ? ମୁଣ୍ଡ ଫଣ୍ଡ ନୁହଁରେ, ତାଳୁ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଜୀବ ରହିଲା, ଜୀବର ଉପରଟା ଯୋଉ ଆମର ବ୍ରେନ ଯୋଉଠି ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଭାବ, ତ ସେଟା ଡାଇଗ୍ରାମ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିହବନି। ତ ତାଳୁ ତାଳୁ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜୀବଟାକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ୟୋଗା ବଗେରା ଥାଏ ହେଲା। ତ ସ୍ପେସିଫିକ ୟୋଗା ତାଙ୍କର ଅନୁଗତ୍ୟରେ ଯୋଉମାନେ ଶିଖିଥାନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ରଖନ୍ତି। ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରଖନ୍ତି, ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖିଥିବ ଏଇ କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ବହୁତ ଜଣ ଲୋକ କିଛି ଗୋଟେ ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି। କି ହାତ ଉପରୁ ଟେକି ରହିଥାଏ, କିଏ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଜିନିଷ ଆମେ ଭାବି ପାରନ୍ତିନି। କିଏ ନିଆଁରେ ବି ଜଳି ପାରେନି, ନିଆଁରେ ତାକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ ବି ସେ ଜଳେନି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଅମୃତକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥାନ୍ତି। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଜିହ୍ବା, ସେ ଯୋଉ ରେଚକ ନା କଣ ଗୋଟେ ଥାଏ ସେ ଯୋଗ, ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଳୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ସେତେବେଳେ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ତାକୁ ମିଳେ। ପ୍ରଥମେ ଲୁଣିଆ ଲୁଣିଆ ଲାଗେ ହେଲା, ତ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ତାକୁ କଷା ଲାଗିବ ହେଲା, ତାପରେ ଧୀରେ 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 ବହୁତ ଗୁଡା ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଅଛି। ତ ତାର ନିଜର ଭଜନ ସାଧନ, ଉର୍ଜା ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ତ ଏସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଥିରେ ଲୁଣିଆ, କଷା, ଖଟା, ମିଠା, ଏମିତି ଲାଷ୍ଟକୁ ତାଙ୍କୁ ଅମୃତ ମିଳେ। ତ ଏଇଠି କୁହାଯାଉଛି ସେ ଯୋଉ ଅମୃତ କ୍ଷରିତ ହୁଏ, ଆଉ ସେ ଅମୃତର ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଜଣେ ପାଇଲେ, ସେ ଅମର ଶରୀର, ତାର ଶରୀରରେ ସେଇ ଅମୃତକୁ ସେ ସଞ୍ଚାରିତ କରିକି ରଖିଥାଏ ନାଭିରୁ। ତେଣୁ ସବୁ କୋଷ, ଆମ ଶରୀରରେ ଯେତେ ସେଲ ଅଛି, ସେ ଅମୃତ ଦ୍ଵାରା ସୁସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜୀବ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶରୀର ବି ନଷ୍ଟ ହୁଏନି, ଭାବୁଥାଉ। ଯୋଗୀ ମାନେ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହୁଏନି। ତେଣୁ ସେ ଅମୃତ କ୍ଷରିତ ହବାର ସମୟଟା ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ବୁଝିଲେ କି? ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଥିବ, ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ, ମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ରରେ ଯିବ ସେ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଥିବ, ତ ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ସହସ୍ରାର ଚକ୍ର, ତାର କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଚକ୍ର ଉନ୍ନତ ମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ହବ, ସେତେବେଳେ ସେଠୁ ଏଇ ଅମୃତକୁ କ୍ଷରିତ ହବ। ସେତେବେଳେ ସିଏ ସେ ଅମୃତକୁ ସେ ନାଭିରେ ଧାରଣ କରିକି ତାର ଶରୀରରେ ଇଏ କରିବ। ମୁଁ କୁଆଡେ ପଳେଇଲି, ଯୋଗ ଆଡେ ପଳେଇଲି। ହଉ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ନେକ୍ସଟ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ନା ତ ପ୍ରଭୁ, ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡିଭୋଟି କୌଣସି ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର ହଉ, ପୁଣି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର ହେଇସାରିଲା ପରେ ବି, ମାନେ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଇନିସିଏଟେଡ ଡିଭୋଟି ବି ହଉ, ପୁଣି ସେ ଡିଗ୍ରେଡ ଅବସ୍ଥାକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଯାଏ କାହିଁକି? ଆମେ କିଛି ଡିଭୋଟିଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇକି ବି ସେମାନେ ମାନେ କଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି, ପୁଣି ଖରାପ କାମ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ଏଟା ଏମିତି ହୁଏ? ଦୀକ୍ଷା ସମୟରେ, ଦୀକ୍ଷା କାଳେ, ଦୀକ୍ଷା ମାନେ ଅଫିସିଆଲ ଦୀକ୍ଷା କେବଳ ସେତିକିରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଇଚ ଡେ ଗୋଟେ ସାଧକ ପାଇଁ ଦୀକ୍ଷାର ଅବସର ତାକୁ ମିଳେ। ଦୀକ୍ଷା କାଳେ ଶିଷ୍ୟ କରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ସେଇ କାଳେ କୃଷ୍ଣ କରେ ଆତ୍ମସମ। ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ତ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବେ। ତେଣୁ ଶିଷ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପାପ ତାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଆଉ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ତ ଆସିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଅନୁଭବ ନହେଲେ ପୁନଃ ସେ ଭୌତିକ ସଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ପଡି ଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଭୌତିକ ଜୀବନରେ କାମନା ବାସନା କେବେ ଯାଏନି। ଜଣଙ୍କର ଭୁଲ କାମ କରିବା, ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ବିଶେଷ କରି ଚାରିଟି ନିୟମ ପାଳନ ନ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ବାସନା ଟା ଥାଏ। ବାସନା ମାନେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ, ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ। ତ ଟେଷ୍ଟ ଟା ପୁଣି ସେ ଟାଣିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପରେ ଭଲ ଭଜନ ସାଧନ ନ ହଉଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ଦିନ ତ ଦୀକ୍ଷା ମାଳାରେ ଜପ କଲା ବେଳକୁ ସେ କାନ୍ଦି ପକେଇବ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଅଛି, କାରଣ ବାଲାନ୍ସ ଜିରୋ। ଜିରୋ ରୁ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ସେତେବେଳେ ମାୟାର ଆକର୍ଷଣ ବହୁତ ତୀବ୍ର ହବ। ଲଜିକ ବି ମୁଁ କହିଥିଲି କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଡକୁ ଗୋଟେ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତ କୃଷ୍ଣ ଆମ ପାଖକୁ 100 ପାଦେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାୟା କଣ କରେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ପକେଇ ପାରିବନି, ସେ ଆମ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ପକେଇବ। ସେ ଆମର ଟେଷ୍ଟ ଲେବୁଲକୁ ବଢେଇ ଦବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ସଷ୍ଟେନ କରିପାରିଲା ଆନୁଗତ୍ୟ, ସେତିକି ଆନୁଗତ୍ୟ ମାନେ କଣ, ଗୁରୁଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ୟା ଫିର ଯାହା ଆମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି,
ताकू पालन करने आम पाखे पूर्ण निष्ठा थोड़ा दरकार। गुरु कहीदे पलैले चारिटा नियम पालन कर जप कर प्रसाद पाइब। एवं मु घर को आसली मु चारिटा नियम पालन करनी मु कहले गुरु तो नांती गुरु तो केवल फटोरे अच्छा केमती हम निर्देश पालन करने अवॉइडिंग द instruction of a spiritual master is the life and soul for a devotee disciple ତେଣୁ ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ ସେଇଟା ତାର ଆତ୍ମା କଣ ନା ଜୀବନରେ ତାର ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରିପାରିବ। ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରି ସାରା ସଂସାରକୁ ଦିବ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଇ ପଳେଇଲେ। ଆମେ ଆମ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ ନ କରିକି ଆମେ ସଂସାରରେ ଭାସି ପଡିଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଆନୁଗତ୍ୟର କ୍ୱାଲିଟି ଆମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି କି ଆମେ ସତରେ ମାନୁଛୁ ତ। ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି person who is performing devotional service ସେମାନେ ଭୁଲ ହେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस 100% प्योर। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍योर। ପ୍ରଭୁପାଦ ଆମକୁ ପ୍योर ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ପରଫର୍ମର ହିସାବରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ ସେଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ଆମେ ଠିକ ସେ ପାଳନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେମାନଙ୍କର ପତନ ହଉଛି ବୋଲି ତ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ବାମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିକି ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ ସାନିଧ୍ୟରେ ତାପରେ ନାମ ଜପ କରିବାର କଣ ଅଭିଳାଷ ଅଛି କଣ ପାଇଁ ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ଜାଣିବାର ଅଛି। ଆମ ଜୀବନରେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଆଯାଇଛି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତି କିନ୍ତୁ ସତରେ ଆମେ ସେଇ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆମେ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରୁଛେ ତ ତାପରେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଇତର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଇତର ଇଚ୍ଛାରେ ଭୌତିକ କାମନା ବାସନା ଆଉ योग सिद्धि ये सब टर्म को बुझीवाटा बहुत टाइम नहीं जाए। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ସେ କଣ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଛି ସେ ମୋ କଥା ମାନିଲାନି ମୁଁ ଭକ୍ତି କରୁଛି ମୋର ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା ଯାଇକି ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ାଟେ ମାରିକି ଆସିବି ଉଡି ଉଡି ଯାଇକି ମାରିକି ଆସିବି ଯୋଗ ସିଦ୍ଧିର ଇଚ୍ଛା କାମନା ବାସନା ଥାଏ ନା ସେ କେମିତି ନା କେମିତି ମାନିଫେଷ୍ଟ ହୁଏ। ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନ ଜଗିକି ଆମେ ଭାବନ୍ତି ମୋଟା ମୋଟା ଭକ୍ତ ହବା ପାଇଁ ତ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୁଏ ଆଉ ଜାଣି ପାରନ୍ତିନି କୋଉଠି ଖସିଥିଲେ। ଭକ୍ତିର ରାସ୍ତାଟା ଖଣ୍ଡାର ଧାର ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖସଡା କାହିଁକି ନା କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାୟା ଟାଣିକି ନେଇଯିବ ଆଉ ଭକ୍ତ ସଂଘଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଥାଏ। ଭକ୍ତ ସଂଘ ଯଦି କିଏ ଜେନୁଇନଲି କରୁନଥିବ ସାଧୁ ସଂଘ କରୁନଥିବ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୁଏ ଭକ୍ତି ସଂଗତରେ ରହିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତି ଆପାରେଣ୍ଟଲି ବହୁତ ଜଣ ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ୟା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରୋସେସ ଆମେ ତ ସକାଳେ ଭାବିଥିବା ଜପ କରିକି ସାରିବା ବୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାତି 1 ହେଇଯାଏ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନବାର ଅଛି କି ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ମୋର ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବି ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଯାହା ବି ଶୁଣିଛି ତାକୁ ପାଳନ କରିବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟିଏ ଟର୍ମ ମତେ ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ ହୁଏ କି ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ମୋର ଇଚ୍ଛା କଣ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଇତର ଅଲଗା କିଛି ଯଦି ମନୋଭାବ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛେ। ସେ ଦିଟା ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବା ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ସେଇ ଟାଇମରୁ ଯଦି କିଏ ଭକ୍ତି କରୁଛି विक्रमण आशस्य प्रत्यवाय न विद्यारे सेठी आउ फॉल डाउन नाही ତ ନିଷ୍ଠା ଆସେ ଧିରେ ତ ହୋପ ଟିକେ ମୁଁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବୁଝିଗଲା ମତେ ଟିକେ ତୁମେ ବି ଚେକ୍ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ କରିପାରିବ ଯୋଉମାନେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଡିଭୋଟି ମାନେ ଆମେ ତ କାର ଫଲ ଡାଉନ ଦେଖିବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ବି ଫଲ ଡାଉନ ହଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଆପାରେଣ୍ଟଲି ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛେ ତ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଜୀବନ ଟା କେମିତି ଅଛି ଆଉ ଆନୁଗତ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଜ ଏ ଟର୍ମ ସେଇଟା ସେତିକି ନୁହେଁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନାଲି କେତେ ସବମିଟ ହେଇଛେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରତି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କେତେ ମାନୁଛେ 100% ମାନିବା ଦରକାର। ତ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ତୁମ ପାଇଁ ବି ମୋ ପାଇଁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆମେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଅନୁପାଳନ କରିବା ଦରକାର ଆଉ 100% ଅଳ୍ପ ବରଂ 100% ଯାହା ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି 100% एटलिस्ट प्रभुपाद हमको कହୁଛନ୍ତି କେହି ବି ଯଦି 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल ब्रेक न करे नाम जब बढ़िया से करे से टेस्ट पाइब ଆଉ ହାୟର ଟେଷ୍ଟ ହେଲେ ଲୋୟର ଟେଷ୍ଟ ସବସିडाइज ହେଇଯିବ ଆଉ ଲୋୟର ଟେଷ୍ଟ ଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତ ଟାଇମ ଲାଗିବ ଯେମିତି ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂଜା ଲାଭ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଚାରିଟା ନିୟମରେ କିଏ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିଥାନ୍ତି କିଏ ପୂଜା ଲାଭ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିଥାନ୍ତି କିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିଥାନ୍ତି ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଅଛି ତ ସେ ଭାଇ ଭକ୍ତ ମାନେ ବି ଏଥିରେ ଆଗକୁ ଯିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଅଲଗା କିଛି ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ସବୁବେଳେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି କାହିଁକି ମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପୋଜିସନରେ ସବୁବେଳେ ଥାନ୍ତି କାହିଁକି? रेडीमेड भगवान रेडी अछंती दौड़िबे भगवान स्टैंडिंग पोजिशन भगवान लीला करता ना और जरा आम भी देखु भगवान शोई पड़ता
ଶୋଇଥାନ୍ତି ଆମେ ବଳରାମଙ୍କର କୋଳରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। मैक्सिमम टाइम रे कृष्णଙ୍କର ତ୍ରିଭଙ୍ଗ ଲଳିତ ଟାଣି ତ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା ଏମିତି ଗୋଟେ କହନି ତୁରତୁରିଆ ପିଲା ସେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବ ଯୋଉଟା ଆମ ମନରେ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଆଣିକି ଆସେ କଣ କରିବେ ଭଗବାନ। ମାତାଜୀ ମାନେ କେହି ଦେଖିଛ ଆ ଭିତରୁ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଦି କାନରେ ଫୁଲ କାନ ଫୁଲ ନ ପିନ୍ଧି ଗୋଟେ କାନରେ ଫୁଲ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାନରେ ଫୁଲ ପିନ୍ଧନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣିକାର। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଟା ଭକ୍ତକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ରେଡି ଥାଆନ୍ତି ଜୀବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆହୁରି ଭଲ ରିଜିନ ଥାଇପାରେ ମୁଁ ସେତିକି ଜାଣିଛି ଆଉ କିଛି ଜାଣିଲେ କହିବି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? हरे कृष्ण। ओके ଆଜି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ସମସ୍ତେ କେତେ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି? ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି ଯୋଉମାନେ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିକି ସ୍ନାନ କରିକି ଖରାଦିନ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ସ୍ନାନ କରିକି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାନେ 4:30 ତ କିଏ ଉଠି ପାରିବନି କୁହ? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।